ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादे वासुदेवस्तारिणे नारायणं नमस्कृतं नमः शिव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैष्णवं तदेव मुदिरे ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ पंचम अध्याय 29 नंबर श्लोक। भुक्तारं जगतपस्यां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं गच्छति। भुक्तारं जगतपस्यां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं गच्छति। অনুবাদ, আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে। পরমেশ্বর ভগবানই একমাত্র ভোক্তা, আমরা তার ভৃত্য। যারে জয়ছে না চায় সে তৈছে করে নিত্য। জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। জয় গুরুদেব কি জয়। জয় শিক্ষাগুরুর অশেষ কৃপা কি জয়।